no kami matya hospital. So, iti early morning yun, ti 15, ala, si Mang Patmatan, nagyaduwa, dadamatan, kakasta. So, the whole day, bantayan, magsusublat kami. ICU, dapat duwala ang tagyan. Ngayon po nagya-doktor, kadagaya nurses, you allow them, their immediate family. So, upat kami dyan, no ba? Makaturturog ka maiturog mo tita couch. Agbantay ka, basta duwa-duwa. Ni Ella, agawid ata nagyaubing para machikan. At least ni balaik mo dito eh. So, digay, edi kwan, nga kasta, inayabakon, inakayabak ita, Pilipinas, nga kasta na. Nag-FaceTime da, adik hospital, so FaceTime da, okay mat na, makasaupay ka. Makasaumot ka. Tapos, riyanay kasinsin na, ito'y States, naayaba kam amin, isoda, nagsasaka. Pati jay kaanakan na, jay San Diego, naayabak mat, at